Testing guys. Then, laki. Hindi ko in-expect. Ito pala. Medyo may giba sa packaging. Yun oh, yung upuan. Pupulang damage. Guys, upuan. Free. Nice. Thank you, sir. Yun. Ang gara. Bigat. Wah. Gagi. Ang laki. Ayan, pwede siya paupo. May upuan pa siya. Pwede din pahinga. Ayos guys. Thank you, seller. Napaka-legit. Pwede. Kung gusto umupo. Ayan. Ayos. Pwede rin ganito. Ganda. May ibang option pa ba? Paano? Dito lang pala. I-adjust para kung gusto, nakasandal lang yung higa. Iba ka nga muna. Lock. Yan. Decline na siya konti. Tapos, kung gusto ba, taasan pa. Tanggalin. I-adjust lang. At yun. Mas ganda. Napaka-legit sir. May iba ang freebie. May iba. So far, so good. Wala pa namang damage. Uy, gogi. Legit. Gogi, thank you, seller. Legit. Legit, ano ba yun? Legit, legit. Kasi yun. Oh, thank you, seller. Ang bait mo. Kawali. Foam. Yung folding bed. Tapos, yung upuan. Check ko lang yung upuan baka may damage. Ay, yeah. Solid sa 199. Grabe ka na, seller. Ay! All good, seller. Ang gara mo. Thank you so much. Yan. Okay yung kawali. Yung foam, hindi ko pa nabusog. Yan. Tapos yung upuan. Ganda. All goods. Ay, wow. Buksan ko lang yung foam. Bang ina, seller. Sobra-sobra na. Nakamura tuloy. Puni-pini. Ay, slip wheel talaga. Slip wheel malala talaga. Yun eh. May tali pa. Ay, ang gara. And, oh yes, thank you, seller. Mas yun.
Wala naman damage. So far, so good.